पुत्र शांति त्रिपुरा अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ शाबरोम महकुमार के रूपाईछोड़ी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत वैष्णवपुर एडीसी विलेज की आलियामारा इलाके में सर पे बिना छत की मजबूरन खुले आसमान के नीचे अपनी दरिद्रता के चादर पे लिपटे हुए दिन गुजार रहे हैं। भगवान भी जब रूठ जाते हैं तब इस कदर रूठ जाते हैं कि अपनी आंखें एक बार के लिए भी नहीं खोलते। कुछ ऐसा ही घटना शांति त्रिपुरा के साथ भी हुआ है। उनका जो टूटा फूटा एक छोटा सा कुटिया था वो भी तूफान में टूट गया, जिसे ठीक ठाक बस रहने लायक बनाने के लिए भी पैसों की बंदोबस्त कर नहीं पा रहा शांति त्रिपुरा। जहां इस सर्दी की मौसम में अपने मासूम बच्चे के साथ बीवी को लेके बहुत मुश्किल से रात बिता रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि अपने घर के अंदर बिना कंबल की कैसे सोएं, और वो लोग बिना घर की खुले आसमान में सो रहे हैं इस कपकपाती सर्दी में। गांव वालों को बताया अपनी तकलीफों के बारे में। ना तो सरकार ने मदद की, ना ही लोगों ने। ये बात कहते कहते रो पड़ी शांति त्रिपुरा की बीवी बच्चे। रेगाता को एक पैसा है ना, तो रेगाता का रेगा করছে এক পয়সা দুকিস না, যাইলে নাই বলে, যাইলে নাই কাজ লেখার কাজ পাশে করছে। হ্যাঁ করছে, ওই করেছে এই 32 দিন না, একদম পাইছে না, 1 টাকাও পাই না। এবার করছে 30 দিন, ইয়াও পাইছে না। তো আপনার পরিবার কিভাবে চলে আপনারা? হ্যাঁ কিভাবে চলমু, এই রাস্তা কাম 1-2 দিন পাইলে ইয়ানে যায়, ন হাইলে ওই ছড়াতে মাছ তো গায়, ওই লাকড়ে 1 পোজা 2 পোজা লই, ওই চাল 1 কেজি 2 কেজি আনি আনি খাই। আরে কেমনে করে চলমু? আবার এই যে শীতকাল গেল, শীতকাল ওই ইয়ানে ঘুমাইছে, বর্ষাকালও ইয়ানে ঘুমাইছে, কি আই কি করবো? হ্যাঁ ঢুকে, জল তো ঢুকে, কষ্ট বইয়ের থাকতে লাগে। কেমনে করে আই চলমু? এমনি করে চলছে। ক্লাস 9 এ হাতেরও স্কুলে যাইতে হারে না, ওই তুই সেকল টেকল হাইছে, চালাইতে না হারে লাই, সেকলও পাইছি এ বছরে। ছেলে ক্লাস 6 পড়ে। মেয়ের কি এখন ছেলের কি লেখাপড়া আছে? না, ছেলেও যায় না, মায়েও যায় না। যখন গন বাগা গেছে আর ছেলেও যায় না, মায়েও যায় না। সারাদিন আমি মনে তো পারে वैसे तो बीपीएल कार्ड है उनका, पर परिवार का कहना है कि उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रहा सरकार से। परिवार का पेट भरने में ही दिन में जो कमाते हैं वो चला जाता है। ऐसे में घर कैसे बनाए, बताते हैं शांति त्रिपुरा। 4 মাস হইছে মনে হয়। ওই এখন তো শীতকাল তো গেছে, ওই মোটামুটি তো এই শীতকাল তো গেছে মোটামুটি। এই পুরো শীতে কি আপনি এই ঘরে আপনি পরিবার সহ কাটাইছেন? হ্যাঁ। এই ঘরটা যে ভাঙছিল, ভাঙার পরে আপনি এই কোনো সাহায্য পাইছেন নি? না, কোনো সাহায্য পাই না। কেমনে ভাঙছিল? তুফানে। তো এই ঘর ছাড়া কি আপনার কাছে থাকার আপনার পরিবারের আর কোনো ঘর নাই? ঘর নাই আর। এই শীতের ভিতরে আপনি কিভাবে কাটাইছেন? এই কাটাইছি, কষ্ট করে কাটাইছি, আরে কষ্ট করি। তো আপনারা এখানে এই যে খোলা আকাশের নিচেই থাকেন, তো কি করতাম? আপনার ছেলে মেয়ে সবাই নিয়ে এই ঘরে থাকেন? হ্যাঁ। অসুবিধা হয় না? কি করতাম, এই এরকমই চলতো লাগে। কোন তুলবো? আর আমরা কোন তুলবো? গড় ভাঙ্গা। সরকার থেকে কিছু দিছে না? কোনোদিনও জানাইছেন নাকি ওর এই ব্যাপারে? জানাইছে, আইবো কোন সময় আইবো? কারা জানাইছিলেন? পঞ্চায়েত। उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी हमारी संवाददाता को बताती है, अगर शाबरूम गर्ल्स स्कूल हॉस्टल में पढ़ने की चांस मिलता तो मैं जरूर पढ़ती। सच में दुनिया बहुत कठोर है, जैसा हम सोचते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कठोर। আমার মাথা চালাইতে পারি না,
লেখাপড়া এর লেগে লেখাপড়া করতে পারতেছ না। তুমি চাইতে আছো সরকারি হোস্টেলে গেলে তুমি লেখাপড়া আগের মতন করবা। হুম? তুমি পড়ালেখা চাচ্ছ হচ্ছে তোমার মা বাবা চালাতে পারতেছে না, তো এখন কি করলে তোমরা মানে পড়ালেখা চালাই তার তো ইচ্ছা আছে কি, মানে হোস্টেল পাইলে বা কি? বুঝতে পারলে আমি লেখা পড়বো। আর এমনিতে মা বাবা তো চালাইতে পারতেছে না। सामने एडीसी इलेक्शन है। नेता मंत्री फिर से याद करेंगे भूमि पुत्रों को। फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म सब कुछ भूल जाते हैं। इन साधारण लोगों को बस रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। सरकार अगर वो भी ठीक से ना दे पाए तो क्या फायदा ऐसी सत्ता की जो किसी के काम ना आए। इलेक्शन आती है जाती है, कस्में वादे जंग खाती है, फिर से बार बार वही किस्से दोहराया जाता है।